Cuman Nabi Daud ki. Nabi Daud nikah padang kasih sakopur. Belak nangatin bodoh kopur ni siksa salar kelar. Sampai Nabi Daud ni kidur. Kelakuna pas korang. Tanya aki ban Nabi Daud kembali kaji Jibril. Kini ka kelak ki laku anak anto juta kopur ngaci. Kini ka Nabi Daud si bisa ngangkat terus juta kini ka. Beni ngarek makin banyak kopuran nyenang. Banyak ngarek nang kopuran. Malah lain boleh yuk. Para sombak koki guru ni pun para somasat aduh teboi ko purun bersih non bicara cak si raja kalau teker mari ko purun can ku de pela kali ko putak mangkan ke pejimun apa koyu pas to jadi ko purun salat non habis kering tu baka ada nya bisa sampean pas ke kiai matur seni ke bu ada je enje si culun nya bis ngi pc kering tu na do tung te serai baru kagak mama seni ke betong polo tu lagi imbian tak kelar kan cara na salah tak usah ujo bu. Ya bu ibu ni biasa kira ke bros bu ibu. Tak ke pengajian bros sabak nang dina si kecil. Maka laku nasi kangen. Tak mau boleh pas sabak nang kanjayu. Ya pengajung kerajom tak lebur je. Anak apa cara nasa salah. Kanjengan sangsit. Aduh kelambin tekan jas miring salah je tak lebur. Tidiring nyari barok kecil salah pasang. Pamitan kering sepo, pecempur yang sepo. Beni utang pese. Deteng batik sewe. Aduh cak mun mucak bede kiai ke boy sekep nang matur. Tak tahu ke bibi kabin sewe dai pakedi pak. Deteng tokar biring tuan. Masa yontal sekep jida kita manti je. Beni kiai na tak manti cara nasa salah. Tak ada daripada bik sambian ke boy cecen bu pokok kuning mantega tak tahu je bunuing. Ya ngapo. Desa nikah. Jadi can Al-Quran nikah. Mari nikah non puru kuda sambian. Acabis ke alim ulama. Acabis ke kiai-kiai langker romantik karena dencel. Nah tepat. Mungkin non cek banyak orang salah pasang terus ziarah pada bakman kakaman. Kok pun ring tu ada kuput. Dini ngecongok ben Siti Fatimah langsung ngatarat Siti Fatimah aboli boleh kata Kanjeng Nabi tak oning baser orang seolok salam ni ka apa berit ba gula ni ngalet takok ngitek langsung ko mikil gula diri takon keng gula perluan mak bede orang ko mikil perluan kan saking diri takon deh pada ben sambian ni buat nang kopur bang ucap bede cok sompon tak sedeng padahal sompon pakun cetak pakun obu engak se mancing lim macam ing sompon pakun maupun pakun cetak pakun keng diri takon ka coba Egi kuli Nabi bila Kanjeng Nabi pakun wasian sengak bejeng ayo sengak tanggung jawab Kanjeng Nabi ni kapas nazar dan ini peristiwa pencabutan arona Kanjeng Nabi tapi malaikat cabut arona Kanjeng Nabi tak ngabas non mun ngabas keseliran Kanjeng Nabi tak tuti tak kuat akhirnya cabut dalam keberadaan mungkor senikan ni karang-karang Kanjeng Nabi tak kercet benih tak sakit jaminan tak ada sakit. Nah, mun nyebut kuda sambian mungkor giya malaikat keng polan diri pegel karo apa nget mulun duhur tak para asar para cuman besobun atau apa ada cabut mungkor di malaikat salah ada iya ban sorobun mangkan banyak ring mati mandelik iya sahabat atanya apa sapuna apa Kanjeng Nabi setia sang kelahiran anak apa Kanjeng Nabi Allah minta engkau dari alam tabu pindah ke dunia ria muntak saking saat paling bagus engkau tak pindah ke dunia ria maka syukur engkau apa asa kan bila Kanjeng Nabi seumur engkau subhanallah Kanjeng Nabi apa sa keterbian seumur engkau pas tepak kering jati banteng mak keterbian siapa coba bahasaan punya tak bahasa orang aja tersinggung makanya tekak pun muntuk kutu oning napa boleh si sekolah berikan tentang Al-Quran tolong jawab bu ni kesingkat ni sambian oning maca Quran ben oning avejeng napa oning nang langker napa oning nang kontuk oning maca Al-Quran ben oning avejeng elangker napa kontuk elangker oning maca Al-Quran bi bejeng montuk bas depak kepontuk raja oleh beasiswa ke luar negara kali milih napa kuliah nang Mekah nang Madinah napa nang Mesir nang Umul Qura napa nang Yaman napa nang Suriah kali milih 3 tahun peleman nyandang titel LC titel luar negara depak kejompon tu kiai keramat tamu keramat santri santri na banyak tamu ya banyak cecel tanya kiai tuan ke jangan oleh ka kiai enggak tak oleh nang Madinah tak oleh nang Mesir ya oleh nang madrasahnya ni kan leni kebibit non makanya kento kula ben sampian sangkol ka anak si paling utama di ke ilmu mun anak tak sangkol ilmu beki kepisah be nabi benar tapi anak tak tahu ngaji sampian cek repan bila dapat kubur anak tujuh tas kubur maca Al-Quran apa mun tak tahu ahapan saya baca keng sapi bisa bertanggung pelonyo binaganan tak cek mana ngambian tu tiring tu kebay pada akuan
Lah di anak ni ketak pada bi ngubu sape no. Ibu ki, di anak tak pada ber ngubu sa. Mun sambian pak ngubu sape limusin 2 tahun banyak penghasilan dia. Keng mun sambian ngubu anak 2 tahun pesen limusin saya hebat ada. Namun saya ngon 3 tahun 4 tahun banyak non nebang daftar haji, nebang umrah, nebang bangun compo, nebang marah melek kendaraan 4 tahun non. Tapi mun nemen anak 4 tahun sambian pesen sengon nasi hebat ada. Jadi kau tulang keng pacar no. Sampai ke 12 tahun sani kadaran. Puru anak sambian ni kata ti orang ngerti pun apa teh. Bahkan Allah Taala ada pun dengan Al-Qur'an non. Jadi wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Kerengok jangan anak jam tak kau abit kelu sambian pak mulai kentong dibulin ke regu lebih di. Dalam apa terus ki. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, para tokoh, para guru, para ustaz, khususipun guru kula ajunan Al-Mukarram Kiai Haji Khalid Rafi'i, keluarga pengasuh Pondok Pesantren Nurul Qadim Kalekajer, langkung-langkung pendiri Madrasah Al-Faruq ini, setuju keluarga, seterhormat pengurus Jamiah Nahdlatul Ulama, ben seterhormat Muspika Kecamatan Jati Banteng, hadir di tengah-tengah kita Babinsa, seterhormat Bapak Kepala Desa sareng seteje perangkat, hadirin hadirat wali santreh wali murid sepen kula hormate. Alhamdulillah kula kebagian ngaji dalam rangka peringatan Maulid Nabi sekaligus haflatul imtihan. Muka-muka 2 hajat nikah eteremah sareng Allah Subhanahu wa taala. Para teretan memperingati Maulid Kak Dipto. Seebecah sejarah Nabi mulai dari lahir Kanjeng Nabi sampai perjuangan Kanjeng Nabi ben sampai setengah Kanjeng Nabi ini ke Maulid nak. Teti tekak tak tepak ke bulan Maulud. Sambian menikah anak bulan Sabel maca salawat ya Nabi karwa Maulud karwa. Jadi Maulud benih karo tepak tanggal 12 termasuk si ampun lastare ibu lengaki sarang ke Khalid ki buru nikah perjuangan Nabi. Lemun perjuangan Nabi nikah ibu canon dahi 13 tahun siang malam tak sarin tak mari karena Al-Quran turun 13 tahun. Jadi pengajiannya ini cuman sebagian perjuangan Nabi saya pada depan. Jadi beri mula ni pun banyak lahir Kanjeng Nabi. Kula montul setera kira saos. Kanjeng Nabi lahiraki, Kanjeng Nabi juga setera. Kula ajunan lahiraki, kula ajunan juga setera. Tetapi Kanjeng Nabi nikah lahiraki Senin, Isra bin Mi'raj Senin, hijrah ke Madinah Senin, mimpin perang 70 kali lebih Senin, akabai Masjid Kuba Senin, setenah Kanjeng Nabi juga Senin. Bedena apa mak serba Senin.
Padahal orang kantor keterbina Senin san mati yang muntah kemis ya satu lah. Melarat nih kah. Keterbian kemis san saya itu kemis melarat. Tapi Kanjeng Nabi istimewa beden apa barat itu. Nah setong saat sahabat atanya apa sapona apa Kanjeng Nabi sedia sang kelahiran. Anapa Kanjeng Nabi? Allah minda engkau dari alam tabu pindah ke dunia ria muntak saking saat paling bagus engkau tak pindah ke dunia ria maka syukur engkau apa sak kan bila Kanjeng Nabi seumur engkau subhanallah Kanjeng Nabi apa seketerbian seumur no. Pas tepak kering jati banteng mak keterbian siapa cok bahasaan punya tak bahas. Orang aja tersinggung lah. Mudah apa? Kanjeng Nabi ini keserba Senin cuma setak sami ini kanon. Mulai Kanjeng Nabi ini ke ekres sesongkan ini ke benih Senin benih. Songkan Kanjeng Nabi ini ke bulu-bulu sehari. Pak nang bulan sapar sedi budi ketibi are repu sedi budi ketibi Kanjeng Nabi ini kapas mulai pelengan tambah are tambah pelengan tambah are tambah sangat belu-belas are Kanjeng Nabi songkan ya terus itu jadi repu sedi budi ketibi ini kaben orang jati bantengkan pas mai repu bekasan ini kanon kasah Kanjeng Nabi songkan. Mangkana ni kata kening bobo rupu bekasan te kening bobo rupu pesenan ni kan. Karena songkan. Nah. Le ebek to ka into nang rupu bekasan ni kanon. Allah motoron belai banyak 320.000 belai. Nika saya jelasaki pada kitab Ad-Dairobi. Jadi Allah Ta'ala motoron belain tak kunang 320.000 belai. Kau le sambian tak usah toronin 320.000 belai. Situng boy. Kek gigi kan belai boy. Kek gigi belai. Orang seoning rasana kek gigi, pak terus kek gigi boleh boy. Dek lakon macam ni kan. Nikah belai setong sambian letak songkup. Mun pas keloan. Andi bese 2 juta dapur ketonon you. Andi 5 juta kamar sakit. Sampai para ejul mati kade. Teloan ni kala selak nana. Pas nikah saya potoron 320.000 belai. Pembagina se 100.000 potoron ka aing se 100.000 potoron ka manusia se 70.000 potoron ka sakabina jenis segeben se 70.000 se 50.000 rahasian Allah. Nah berapa jenis segeben mulai dari wilis bayi macam berapa sampai ke koco ratusan non pas kini kebelain cuma ning 70.000 kebuhinyai manusia 100.000 ketibiin manusia mangkana orang kanto juga mengak mun beda sing ngubu sapi bisa dena sapi na setahun penting tak bereng sekali sing ngubu bunyak binti 38 bi bodrek pun bah. Ntar ngare pelengan dateng ngare pelengan deng bodrek kaki bekas abu ya pacat banyak manusia belain nah selain belai setoron ka aing manusia rimi loh nikah non aing nikah beda aing belai beda aing rahmah mon nikah aing rahmah enom kula sambian manrepelka nambahin kesehatan keng mun aing nikah belai nginom terserna mun parlo kamar sakit nikah aing belai pada bi aing se masuk ke sabe mun aing rahmah se masuk ke sabe nikah
mentah menasambian nebesin keng mun se masuk ke sabe aing pilih para teritan tak nebesi mentah menasambian terbi yamuk bi perang tekakan perang tekos selamat dari tekos ben perang apa santeti padi tak iya tang maber terus petek serai pak aslina neka aing pilih lada remah pita aki gula sambian tak bisa tenon pada nikah pun napa aing pilih napa aing roh makan tak bisa maka can keterangan kitab Ad-Dairobi nikah nang malam Rebu bekasan nikah non lagi mabanyak doa ben mabanyak sedekah mabunga uring nikah bisa nolak pilih setahun penting non dari Rebu bekasan makin ke Rebu bekasan tahun detik selain dari kantor ya cok detik Rebu bekasan malu si sudu kak ingki bisa nolak pilih setahun penting nah, cara nah mari maurib apolong elang ke masjid etanian doa bersama mari ni kapon mari isa santai pun ki asedekah roh pesta dek kan deun keng ngone banyaman mun ri beri mulan bedereng be ngelem be kun ibriin biteng nang kan tepasing tembul teka kun patul layu beri tembul mun perlu kuninga kideng huri mun ri beri mulan rokok warung kopi nyelang melesuria apa betul kata papunga ore lu ni keman ini kan setahun penting ni bisa nolak pilih para kara tepak ka orang cerai malam kini kah pelampu lakun pacerai boleh keng gula tak nyuruh cerai tak boleh tenan dan senika dan sedekah gula sambian benar ini kan tak gerasa beda tamoy ibriin biteng sambian nemen kengan tetang kena milo sambian di kates setang kena milo oh ni kakak nolak pilih nah bon saampona oleh 12 hari kanjeng Nabi pun tak di kekuatan sekali ni pas beda orang nguluk salam ya dan telum ni kan assalamu alayka ya Rasulullah alaikassalam Fatimah congok sapa olok salam ruah engkau letak di kekuatan kolak Dininge congok bon Siti Fatimah langsung ngatarat Siti Fatimah aboli boleh ke kanjeng Nabi taoning baser orang si olok salam ni gaba arapa berit ba gula ni ngale takok ngitek langsung ko mikil gula diri takon keng gula perluan mak beda orang ko mikil perluan kan saking diri takon deh pada ben sambian lebat nang gopur bang ngucap berde coba cok songkon tak sedeng padahal songkon pakun cetak pakun obu engak se mancing dim maca ing songkon pakun obun pakun cetak pakun keng dari takon ka coba bugi sora masuk Fatimah masuk malaikat maut pas kanjeng Nabi tanya ke Siti Fatimah tahu ban Fatimah punten ba jiriya Fatimah semarandeun orang jadi pun ketemu yang gini karantem ya seraba jiriya Fatimah semakosongan bengkok seraba jiriya Fatimah semaramian kuburan langsung ada arat Siti Fatimah ada apa mak nangis paham abdina ba tamu ya ajunan malaikat maut ba mun sini ke ajunan pon bara iya mak tahu ban sera boleh ba sewaramian kuburan mun tak malaikat maut ba iya bener suruh masuk ikut coba kuburan ni katus ibunya ulin sera masa ulin pak endin deh ya ni ulin malaikat maut masuk ya kanjeng Nabi malaikat maut tak kelar noni ngali seleran kanjeng Nabi tak bisa matur sampai kanjeng Nabi saya tanya tibi beda napa malaikat maut napa parlona ajunan depak kebektona kanjeng Nabi mana biye tini eca butuh mana bi tak kaitiki punten
patabar Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tak nyorot. Terus lagi malaikat maut. Mah dekik dateng pengajian, pabuda malaikat maut ntar korempian yuk. Dak remah. Patolo sesetia bah. Tak kira berdiri ngajawab nonton. Mangkana malaikat maut nyabutku leban sambian tak si permisian, tak le bedaan polan menika benda tak kira gelem lay cabut. Umur lagi setengah jam roh sentar ke bisoke. Tabrak bitrek mati para tretan ngara malaikat sengkanya butibi nyorot truk pada anak Pak sambian. Lah Kanjeng Nabi kento saampuna para nazar non nyabah pun Pak gendede nang kata wasiat si terakhir cuma dua usikum bisolah wa ma malakat aimanukum sengak pejeng aya ben sengak tanggung jawab. Nika mulai suaran ki lantang Kanjeng Nabi roki bedede terus ngirset sajen ke atas suaran Kanjeng Nabi sajen kene sajen ke atas sajen kene sampai rona Kanjeng Nabi depak kegerungan nika non wasiat Kanjeng Nabi nika peke ekeding tak ekeding usikum bisolah wa ma malakat aimanukum sengak bejeng aya sengak tanggung jawab sampai depak kalesan rona Kanjeng Nabi nika non suarana Kanjeng Nabi pas sobung sekali tapi ete ni ben Siti Fatimah kuli Nabi bira Kanjeng Nabi pakun wasian sengak bejeng aya sengak tanggung jawab Kanjeng Nabi ini kapas nazar lenika peristiwa pencabutan arona Kanjeng Nabi tapi malaikat nyambut arona Kanjeng Nabi tak ngabas non mun ngabas keseliran Kanjeng Nabi tak tuti tak kuat akhirnya cabut dalam kabadaan mungkor senika ni karang-karang Kanjeng Nabi tak kok tak kerjet beni tak kok sakit jaminan tak ada sakit. Namun nyebut kula sambian mungkor giye malaikat keng polan diri pegel karo pun nget mulundur iku duhur tak para asar para comen besobun ta bebas ada nyebut mungkor wi malaikat salah ada ieu ban serobon mangkan banyak ring mate mantelik ida iya napa tanggung jawab non sengak bejeng aya sengak tanggung jawab tanggung jawab orang laki di tanggung jawab nafkah ka orang bini sengak si bini ben anak cek sampai terlantar masyarakat tu sering laki berarti mon kira neket nyangket ni kebaradian sampai lapar anak ben bini angok tak kelar lemen leh yang ibu ki tanggung jawab nika tak ada otang keng otang tanggung jawab nyerah aja kun otang melulu bari otang kama boro kama temul kita nyerah ada kama dojo man utang nih berarti tanggung jawab ring tua kula sampean andi anak tanggung jawab masalah anak senga anak aja sampai tak oning ngaji non senga anak aja sampai tak oning abejeng apa perkara aku benereng tua barang malamun Al-Quran ni kanun gi ebecak ibu de lebet Al-Quran tak sami mun orang tak di wudu maca Al-Quran sehuruf kencerna 10 derajat mun andi wudu kencerna sekemi derajat tapi mun baca dalam bejeng kencerna sahuruf 100 derajat mangkan mun orang long mapolong kenceran mun bejeng cak maca surat sede bande sejeng lancung rasa gelu ni kan tenon biasa nang kantosan pun tepak ke som tarawih surat sede bande wa tak luput kulhu inna a'taina lagi mun ta inna a'taina kulhu na beung lekas
Padahal mulung mabolong akan jaran nyari alam nasro, alam taro kan berlanjut. Di sini. Malah muneng Medina bila Jumat pejong subuh. Sorat rakaat sepertama niko sorat al-waqiah mun Jumat. Sorat si nomor 2 pada detan sorat tabarok. Teti mesining 2 rakaat subuh karo mun Jumat. Mulai subuh dah ada langsung ngabejeng assalamualaikum metuare ponon keng nika bejeng ring Madinah monika anje cuk nite sini ka para kiai di para usaya ngimami ku surat waqiah assalamualaikum dak sekali si makmum lah abidlu leketa para cerita jadi tanggung jawab anak nika hadiah non. Tapi hadiah siapa kali tanya kita tanggung jawab. Jangan nyaman andi anak. Anak ni ke hadiah. Bukti nak maca anak hadiah. Akabin 10 tahun. Muntai paring ben Allah tak di anak. Seumur muntai paring tak di anak. Ni ke hadiah. Ia mun tepak hadiah na jembar setahun di anak. Enggak Ustaz Solihuddin dia anak mun becer paraten yang nyeri yang kemper telok non wah banyak hadiah mumpah telok kali kemper telok 3 tahun kan dia nak sangat kan lalu hadiah tetapi hadiah sebekal etanya aki tanggung jawab anakku aku makanya non sambian di anak cek sampai anak ni terlantar masalah pendidikan. Non terlantar masalah pendidikan cek arep anak nikah apek tika orang sepuh. Nikah baratena. Anak nikah jari anak kula panjenengan. Anak nikah sepekan rosaki perjuangan orang sepuh. Tengah-tengah non. Lamun anak kento terus teti anak sebagus maka usaha na 2 setong panyari ilmu nomor 2 orang sepuh sangkup atau agiana ini kamu nyari ilmu ben sangkup atau agi orang sejuraju ni kanon sejujuju sejumulju pejabat tinggi teti ulama raja ni kesetuju anak orang sepuh Pak Karno nika anak dagang sayur non coba baca sejarah mangken dagang sayur beli cok anu pak sepeda motor ke pordepur kan tapi masa na bapan Pak Karno mikol sanggup menyari ilmu anak sanggup atu agi anak mun malam bapan ben ibu nata oni ngasarin seumur adu akiana ia jadi presiden cek tuan nak gini tak uning sarin pas orang kan tolop pak adu aki paminta titi jaman bila yuk tituan ring dua mun nyamana bapan Pak Karno bi nyamakula ki mapanan nyamakulu nyamakula kan si bawe kan mapan bugi ore mun tak yalam tibi siapa ngalem ko pas bapan Pak Karno nyamana sukemi sukemi kemamapan yu si bawe bi sukemi ya berde saya tak nyaut, berde saya nyaut polan berde gulem kan. Sukemi kini kan jan orang coba non aduh tepak kering matur tak apa saya betak sukemi keng anak anta tibrezi kan reng sepon sakup atu aki lamang kan kula sambian di anak tak usah putus asa. Walan ring tani banyak no anak ring tani tadi kiai anak ring tani tadi pejabat malah anak kiai berdesi tak tadi kiai anak pejabat berdesi tak tina apa pak jadi
usahana orang sepuh. Mun orang sepuh kenten tero ongku di anak si derajat iki. Derajat nika non beni pejabat bi kiai menondo. Mompas derajat dadi kiai, derajat di pejabat, ring tani bi dogong tak melu derajat. Derajat nika artena Allah ngangkat dek kekenangan setinggi, Allah ngangkat dek kekenangan semulja. Le nika derajat Pak. Tekak tak dadi kiai, tak dadi pejabat, tapi yang kak derajat ben Allah nemu kenangan selajak sema bunga ka uring. Mesering tani non mun yang kak derajat ben Allah taala iki tani nang ibu nyaman ka uring. Rezeki aku ngateraki ke swarga. Loh ni kering tani derajat nyaman. Masih pejabat mun yokom kelir. Dimma bereng derajat yokom. Ring derajat ni teh yokom likento para sepuh para tetan nyon le sambian carana mangaji anak adidik anak nika carana noncan Imam Syafi'i yang Imam Ghazali mora anak nika begitu loh kulit terogu orang kantok di anak bodoh, orang tua terun di anak meler bodoh. Non, cak mungkin meler tahu saya pentah. Ini, pada sebab tak kira bodoh. Terun di anak meler, sohobung non, laban kering tua, bengal kering tua, keknya kek kering tua, dusno dusi kering tua, terus. Tak terus. Tapi anak apa maki bedena kana bener. Padahal yang tuan tak terus. Maki bedering dia anak bener. Nengkanto para deretan sedua ni kata elakonim. Anak tek penyari ilmu, anak ni kata dua aki. Seedua aki kota-kota banyak online nah. Sampai aja habis nyari guru so usaha tak tak lancar banyak oleh keng lupa taknya bisikiana pas anak meler ku tak ada lenak ko jiwa enggi banyak biantunyan keng monanan belenger belober biana makanya kan to jadi Imam Ghazali umur anak ni kan non berdekaitna kalaban belajar. Saare ke 6 tahun anak nikah anak nyaman anak raja. 6 tahun ke 12 tahun anak anak tahanan. 12 tahun ke 12 tahun nikah nyaman anak sahabat. Napa bida dah? Saare ke 6 tahun anak ni kanon raja resite rosorwa bu mandi ya bu tulang bu salin na bu tekak la berdebu nyai ibu camat akela abu tak tahu siapa je neka para pak songkui ting songku betul tapi mak dia jong akin cak pak tak kencak nangis dengan jiren genjaan napan le ni kanyaman raja mangkana bu guru TK bu guru PAUD pasaper aro kun tahu ngocak cak mun bu guru keng tak tahu cak bu guru ngapa main namiroan nyantir ke bu guru ku tak apa sepuli taki ke lambin bu guru bu aja tak tahu ni raja tahun ni kasih ni 6 tahun non ke 12 tahun tengate sampian di anak seusia MI usia SD tengate sampian anak apa 6 tahun ke 12 tahun anak nikah nyaman anak tahanan oleh kebele oleh tak oleh kebele tak oleh napa seela ko ni anak mun pon umur 6 tahun seela ko ni anak pada deretan benyaan teti betek ben se katawin anak benyaan teti betek tengah tenon
Oleh ke boleh oleh, tak oleh ke boleh tak oleh. Anguk nangis pak. Takut tiba-tiba tek. Lemon pun tiba-tiba tek benitik kening becek melarat becek nak. Titi tengah teh 6 tahun ke 12 tahun nampian di anak ni. Nikamun pun 6 tahun ke 12 tahun napa si kawining napa si laku ni banyak ante tiba tak. Mun reng tuan kier tera anduan tapi nang jompo non mun borok banyak reng kier tera anduan kan tu sobung lagi. Wah. Nyaut rayu jak gila yu beda irang terangan tak ada ke beda tak ada. Umpama mun pan kieu ngatu mun pan kieu ngatu ajam anak jak dilibatkan nyari lah pada kieu sini ka anak jak dilibat kata apa dilibat ni kemun pas pengepe ajam penyambung ajam anak umur 6 tahun ke 12 tahun sobung napa bekto ka itu keng menginjak dewasa anak ni ka muncul anak ni kieu ngatu ajam ngenjak anjong tak tahu lemah lem ngape ajam ngatu ajam ngalak ka siapa kulik mun tak ngalak ka pak jago lambe pengucul ha berian dah bagi ni kan betul ngatu teraan duan sini ke teng sekolah ocol jong ngapan segeleber anan suruh ngocol udah nah apa bekto ka ento keng dewasa anak ni muncul gier teraan duan tak tahu kerip mau rip ngacet nang roja dan ya benjong mak yer kier kelu ka thara benjong nganak ka siapa golek mun tak ngadak ka pak jago lambe ya pengucul ha mere kapan nekan 12 tahun ke 12 tahun nikahnya mana anak nikah anak sahabat jauh bi anak kancai anak maksud orang tua kudu oning kateng kagulin anak munta oning kateng kagulin anak takecok sambian tetireng tua engki bugi anak bulan tak to keluaran solihat anak cenderluyu congok lakonahi cendercap solihat ya mun pelajaran saya baca ibadan anteng solihanan sambiya keng mun HP saya lecer tak keluar lem kamar cender gelu teko apan bi embun keluar pacar ya bel ngandung teh temu yu enggi lesne anak laki sirik kaki lamun pun umur 12 tahun ni kanon anak ni kapon bisa mikir pikir napun ajeun pikir napun arancak canreng lambe canreng mangken nalar ampun tengki kudu lebih tengate boleh nikah pada badetan abo cuun anak pun umur 12 tahun mesti kikir sambian sares selada khelu karena anak ni mikir meler kelu banjong anak kang kok bentak meler neng anak ni ya masa pak lambe ki ngangko tak meler he ko berkikir boleh meler kelu banjong anak kang kok bentak meler du kalip pak rele tak nyaut keng kanjan apa an pasesare yele apa ngacibi ibu ale iya cong meler orang ngepan le cong beni kun meler panjong belenger boleh cong cak mari isa pan bon elang tung do tung no jong oleh cekung di odi kun semerangkuan tak tahu jak din siapa milok api selangker jong sompao pao jong aduh pokon ki berdepan ngacir tak bulu jementah menetangkep tatangkeun langker ji tes ka tes sebebi pucepu lo bercepan ben ngacingi baju cap tibi masaku jong eroce mari ke bela kapi matanya dia benjong ya jago tanya le kan elang urusan cek kikir mian ketawa kalian je nyaut anak ni meler kelu banjong ngalak kang kok bentak meler can se dapat cek ki meleran nempian bah lo mau le pengacir banjong madialah banjong cangkolang ki ba mun iki kiri terus dek temu poro kan anak tadi korban to de ba ring tu peloros ki ba ikut ngojak derem apat
Cak mun gun meler ki meleran embian bi gula. Tak lontong bian dia nak gula meler. Kak mebi kai dia nak bian pelenger bian baik. Ngocak ada mana. Habis sabon. Lenika pada cerita. Jadi mon pon umur belas tahun soro meleti bi pendidikan anak. Nih kan mon ki di babana 12 tahun ko tu yawasen benoreng sepo. Orang sepo ko tu oning tatengka kulina anak monta oning sambian bekal da kecok teka monduk sepurana beni ke mendiskreditkan monduk 20 tahun pun keng baban bi pun tak oning ke bedena anak nang monduk anak Gus iya ji mun bedenang dina teko salah pergaulan tang anak iya bener mun salah pergaulan salah tetin monduk di mau monduk anu ji kok lekeng bade ponduk lek kun mikirin seke masih kirim makin gini ya tetiwanan bade ponduk lekeng kun mikirin seke makin bener pada tetan meni kirim melolo anan lempo thank you keng tak tahu anan je ponduk cakang napa nakal cerdas napa bodoh caran mesemak ke guru nak makle temu anak ni kan napa cerdas napa bodoh napa cakang napa nakal mun tak semak ke guru anak mesti bede ponduk sambian tak kira uning kereman mululunun pese tobu ya lempo 20 tahun muduk can siapa tak alim cek 20 tahun apa anda umur sosol bah depak beenjong singi mendasalat jenazah baban ben muduk 20 tahun alim belajong iki mingkir toko masyarakat bitat ustad nih jadi 20 tahun ternyata sana bajeng aki maji tebah pantaring ituin bajeng sobu abbe jan sioning embu tak nurut makmum tan sita oning lenurut boy mari bajeng tanyaki iya jong mun bajeng aki mayit ruwa jong kan biasa pak takbiran ruwa engkile mun reng lain mun nepak jak sekutak bajeng sobu mun tek kentek mangkin tak tuli pona ni kale mak beda konot ta jong jak reng bajeng mayit ada konot engki mun reng lain nepak kan kior ka maksiat le mun tek mun pas tek konoten le tak tuli lobor tak tuli pona teti mun tuk 20 tahun oleh kecak bi lempo arapa reng tua tahun ning ke beda anak si beda pon seni kegi non ngaji nang kanjenika kotu oning sambian mak letek joko cobiana mun lakadung nakal pelengen esoro parate ajeuleun keng nyeper kon majadi reung mabereng dung tedung la jong jan majadi kanjan mule nuruk mule sa deteng la jong deteng yang abi du bereng yu sambian ni joko cobiana liken to mangkana teka pun mun duk kotu oning napa boleh si sekolah berdekaan to tentang Al-Quran tolong jawab bu ni kesingkat ni sambian oning maca Quran ben oning avejeng napa oning neng langker napa oning neng ponduk oning maca Al-Quran ben oning avejeng elangker napa ponduk elang ker oning maca Al-Quran bi bojang monduk bas depak ke ponduk raja oleh beasiswa kan luar negara kare mile napa kuliah nang Mekah nang Medina napa nang Mesir nang Umul Qura napa nang Yaman napa nang Suriah kare mile 3 tahun peleman nyandang titel LC titel luar negara depak kejompon tu kiai keramat tamu keramat santri santri na banyak tamu ya banyak cecel tanya kiai tuan ke jangan oleh ka emak kiai enjak tak oleh nang Madinah tak oleh nang Mesir ya oleh nang madrasahnya ni kan leni ke bibit non mangkana kento kula ben sampian sangkol ka anak si paling utama ni ke ilmu
mun anak tek sang oleh ilmu beki kepisah pe nabi sabena tapi anak tak tahu ngaji sampian cek repan bila dapat kubur anak tojuk tas kubur maca Al-Quran apa mula tak tahu ahapan saya baca keng sapi bisa bertangkung pelonyo bina kanan tak je malang ngambian tu tireng tu berkebai pada akuan ni kanon ni kepentingan pendidikan lendi anak ni ketak pada bi ngubu sape no ibu ki endi anak tak pada berngobu sa mun sambian pak ngobu sape limusin 2 tahun banyak penghasilan dia keng mun sambian ngobu anak 2 tahun pesen limusin saya hebat ada namun saya ngon 3 tahun 4 tahun banyak non nebang daftar haji nebang umrah nebang bangun compo nebang baratin melek kendaraan pak tahun non tapi mun nemen anak pak tahun sambian pesen sengon nasi ebatan detik kau tulang keng pajet no sampai ke 12 tahun seni kajaran puru anak sambian ni kata ti orang nate pun apa teh banyak orang ni kebengal kering tua berdebu sampai berdesenukul kering tua tinggi beda Abdullah bin Salam nikanon ibu duna anteng kengsan mati tonton sedet tak bisa ten elaborasi kanjeng Nabi nonton tak bisa dia kanjeng Nabi pasal aja lu dah ke masih bini kento kanjeng Nabi di itu apa kering tuan bengal kanjeng Nabi abbo ya tak bisa macam sedet semontek sepora celok pun tak gelem pun sampai ko ni ben sahabat pengadep kanjeng Nabi are bu montek sepora tak bisa je macam sedet pun ngucap kanjeng Nabi gula tak nyepora ab montek sepora bi baan tak bisa macam sedet masuk neraka gula tak ngurus kanjeng Nabi mak kunang neraka sabar keren sekali gurida mada iya ben bu tadi reng tua engki kanjeng Nabi gula pasake dugale gula alair munta palang tepepeng norok bi ombiknya bekanjeng Nabi san keli je daga gula itu kule luni ke gula secekak tak bisa gulanya pora kanjeng Nabi nukol ke gula pas ben kanjeng Nabi ni ke iya kali no daya bersaput datai sepora ya kenapa kanjeng Nabi ayo sahabat ngakok kaju kepi senyak benyan nang dina pun curiga kebenapa kanjeng Nabi tepeng bi yo nang neraka anan bantang yo sedi ya kada aduh jangan kanjeng aduh kanjeng Nabi secok bucon anak mun yo nang ada leng tua tak teke kiye kanjeng Nabi empon korte yo bi kore sepora bi lo korte oper iya mun tek sepora pakun yo ampun kanjeng Nabi jereng anak kanjeng Nabi secok bucon anak punika nondori sake ati ki ngocak docong cek saking bentek yo perben kanjeng Nabi tek sepora bi ko benukul kang ko benjong iya jong bingko sepora jong aunggu bisa tonton sadat pasobung monon teti orang bengal kering tuanika beni karonang tunya akhirat paradetan bahkan Allah Ta'ala ada bunang Al-Quran non jadi wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana kerengok jongoan necem tak kau abid kelu sambian pak mulai kentong diburin ke regu lebih di dalam mabu terus ki ya nek kabar teritan deki jadi kuleban panjenengan Allah Ta'ala ada bu wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana nyempe ya deka Allah cek sampai syirik
mun namere nyempe ka Allah tak syirik pas akabai bagus ke orang tua dua ka ada orang tua segi beda umur orang tua sepon sobung umur centarman kakak aman kelunon ring tua ka ada mun ring tua pon sobung umur entare astana engki bugi cak bolor tar ka wali 5, wali 8, wali 9, sangu ngabi gendu juta ba. Mule de ba ke bengon nyari barok kajan ke wali 9. Mule de ba ke bengon patung nering tuan garitong te temu. Baru ke dimaji. Jajan Allah Ta'ala ring tua ka ada sobung astaf selangkung utama etempeng astana orang sep renjak pelur tar ke Banten kau pun panangatin patok nagaritung de temu nyari barok kajat lagi ni kanyaman nyari barok kasih salah pasang enggi bugi cara na astan ring sepo ziarahin kade berangkat ke Wali Songo buru sambian oleh barokah lamun ring tua kia beda non cendernya bis ke kia hai gelu tengkan cara mengakni ke gula sirogi dok sinya bisuruh ke gula meloros masalah nikah peraturan cabis kering tu baka ada nyabis sambian pas ke kiai matur seni kebu ada je enje si jalan nyabis ngijempes se kering tu wana detung te serai baru kakak mama sendi kiai betong polo tu agi imbian tak kira kelar kan cara salah tak usah ujau bu ya bu ibu ni biasa kier ke bros bu ibu tar ke pengajian bros sabak nang dina sekacir maka laku na sekangan tak nemu boleh pas sabak nang kanjeyu ya pengajung kerajam tak lebur je anapa cara nasa salah kanjengan sangsit aduh kelambin teka lejas miring selaja tak lebur dan tidireng nyari barok ke salah salah pasang pamitan kering sepo pecemper yang sepo beni utang bese deteng batik sere aduh cak mun ngucak bede kiai ke boy sekep nang matur tak tahu ke bibi kabin sebe dai pakedi pak deteng tokar biring tuan masayon tal sekep jida kira manti je beni kiai na tak manti cara nasa salah tak ada daripada bik sambian ke boy cecen bu pokok kuning mantega tak tahu cak bunuh wing yang apa nikah jadi can Al-Quran nikah mari nikah non puru kula sambian acabis ke alim ulama acabis ke kiai-kiai langker romantik karena lencelena tepat mungkin non cek banyak orang sarapasan terus suruh ziarah pada bakman kakak man kok pun ring tu anak kubut cuman Nabi Daud ki Nabi Daud nikah padang kesiksa kubur belak nangatin bodoh kubur ni siksa salar kelaran sampai Nabi Daud niki turun kelakuna pas korang tanya akibat Nabi Daud ke malaikat Jibril kini ka kele ki laku anak antojo tas kubur ngaji kini kan Nabi Daud si bisa ngangkat terus juta kini ka benih ngare makin banyak kuburan nyena banyak ngare nang kuburan malah menang paiton lain boleh yuk para sombek koki buru ni pun para somasat aduh teboi kuburan berse non bicak rancak si jorajo kalau teker mari kuburan canku lepela kali kopu tak mangkan ke pejemun apa koyu posto biali kubur salat nolen nah para teretan pon terakhir kula sambian nikah endi kula sambian nikah anak butuh biaya butuh rezeki tinggi bugi nah cara nyari rezeki ni nggak nikah fa idza qudiyati sholatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah kola mari apa jeng ya lencelen ke kelakuan setan ni setekeng sepejabat
sebuo-buan sementa-menan wa betawu min fadlillah pacakang nyari penghasilan Allah semakon non jekal nakal Allah tak kencang tak kesokan ke orang nakal maka Allah Ta'ala beri kesehatan pas nakal Allah Ta'ala kesokan masih matua ibu mun andi manto nakal tak kira kencang ibu coba pun manto dembian nakal mun tak kebentai ibu darah memberi ngalak mantokus aduh tak harus ngalak mantoku ji erekan melesat ke pasar seninan ada apa mantona tedung melolo nakal darah makus oh tedung akan ji tedung akan aduh mula kadung tedung tak toko sapon ji joil jiri lagi bi tok kenton ruwe kebenta ada apa nakal Allah tak kesokan wa betawu min fadlillah pacakang nyari penghasilan ingkinon orang cakang banyak ulin orang open mapan ulin tetih leneng kantonon urusan Allah kula sambian tak bisa akal ni kata bisa ngakalin caran paparing cuma akal bisa ngakalin caran alat ko mula tak ebadati bun Allah tak deti bugi mangkana ada bu Allah Ta'ala wadkurullaha katsira pabanyak engak dek keperintahan Allah anapa dunya bi seesena andien kento mangkana cakang beni jaminan soki bukti na bedereng cakang soki bedegi reng cakang tak gelem so tak tak mulai non ki takun anapa sebab cakang beni jaminan soki nikah pak tuti ala ko pacakang nyo ondu ke pangeran seni kejak lako melholo adu tunya berdasi endi minta ke saya mun tak minta ke pangeran engki bugi pajakang bian bon tapi tak pereng ben paparing kuledu tahun tapungkur ni kenon eyon cengoreng tokang naman capi tak langkong gie apa katelem ki depak ke jompo meleset dan ki oleh teluare non ki kena bitik plastik rekena 500 belum polo oh pantes ko ni ngabele motor re boleh jan guling depak ke jompo tak ki ngereun grand mic pare apa cik rajan dah cekena baci eki kan tu anak kuliah ke Malang anak kuliah ke Malang non motor 500 belum bolo pas ki ngerayan grand mic boleh aduh raja rejekin baci eki ki guru ni kan ngonceng gula boleh tek kuning de mana jangan gula ki de tek kuning de bak kecompon de sekali motor aduh gula kita tanya ngojak kada pun tuh mun sedimin kiai jering pas baju bulung bolo sekilo kiai banyak lebih nak pamangken kan tu baju bulung ibu oh tak pokok ka benden te bang boleh terutang kiai tak mau jual boleh tua nama na boleh ki terbecera jangan tak tahu dah remas dia kemangkan akal ni kebiasaan janda budi kan jen benter tapi sambian jangan lagi otak non cara na alatku bisa ya kalian tapi caran paparing tada orang semampu ngakalin kecepu kuleban para ajunan mabanyak pernyohonan pon seterakhir hari yang mun tak ngucap seterakhir tak kelem ambu ingi bugi wan seterakhir tada deretan nikah muntro maju Al Faruq nikah kompak eki bugi sampian di anak terus tahu ngaji guru na mereteng sing ngajari tapi sampian tahu ning ke anak dek remah belajar cakang na panten leneng kanto nyaman na tak kompak pendidikan butuh biaya non
Mati pendidikan saya tak butuh biaya aja kun warung kopi meleh. Engki Pak. Meleh Bu. Ya tak pati larang banyak oleh rokok jimbun loh lah Bu. Ini kabar setan. Nah, anjan Imam Ghazali montero maju pendidikan sebagai ento tak cukup kunken ustad kudu kapi lapisan masyarakat mulai wali murid wali santri datang ke sekolah bahkan disa para tetan kudu norok turun tangan anapa mun disa nika makmur ahli di sana juga kempang rezekena maka carana pendidikan nika mun odi disa nika makmur. Tapi mun pendidikan nika mati alamat di sini kata makmur baratetan. Karena pendidikan andin Allah agaman Allah. Bila orang ngelatini agaman Allah bakal makmur, tapi mun teu elatini agaman Allah bakal gersang baratetan. Demikian. Makanya carana kebenyai rukun kompak. Sampai Imam Ghazali ini ada Bu. Tolong Bu jawab Bu. Kiriki berapa biki? 5. Imun ngocak petok kan tak pati beres yu 5. Raja na tak pada lanceng na tak pada jan Imam Ghazali tapi kapi bedekunan. Egi bugi. Toncuk mun sorono ting ni kebun. Coba ambian mun tak percaya pa no ting aku setengah leburu. Disayu tak lebur je. Tugas nih keng tokang noting nih kepada cerita kenga ibu mun kita andi lo selebihnya emas ro tuting tak pati loro sudah ji nabang sangkrong sang nada tak rugaru deh sengak re bangsa bangsa tak engak je mun emas nih kan non amanah tak am cabut geleng ambian yu mun tak kereta nang ayo deh iya lemangkan nikah raja na tak pada lanceng tak pada ketika notuaki ke rukun neben ke kompang nah arah pasan ngompak nase mak pas koncon kiriki nyeting kepi ke bereng deh gitu soro bimbian siap setelah ngompak nase sejang lancengan melekok bajik melekon saya tak pati lanceng tak pati melekok ban pon polar reng dak pada ngeleteng be enggak temu ngeleteng bibi ni oleh seumpan deh ibu kulit roding setong bayi tak kompak pol-polan ngosok mon ngombak nase apa jan sepa empak engkau tak rok nora tak ada sepa empak yijeng lanceng keneng na apolo engkau salah depan dek biar pokoknya engkau tak rok noro sekali mon ngombak nase otimian ngombak nase pol-pol lejak penoro ayo yuk kok terus tahu ya punya sengot tiwa coba Pak Hari tak ndok ngana bocok kok juara jonjong lanjongan suruh melekok tak bisa ya ngak sih grup ribu ngak sembelah pokon polan tak noro sekali ngakui pak tapos masih bilong nyak bu teremen gara-gara setong ya tak rukun maka non jariah kuleben ajunan serasi adukung ke pendidikan ku aku bekal tadi kendaraan sambian saya tak kenceng adukung ke pendidikan sambian tak milo kendaraan egi bugi mungkin nih kasih bisa pada Pak Tenggula kalaban berkat doa para ajunan putra putri kita teti anak soleh solehah kalaban barokana maulid nabi kula ajunan ni tambah na kekuatan iman paringi gampang rezeki kanggo syarat ibadah al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tuballighuna biha kullal maqsud ya Jawad ya Ma'bud ya Rahim ya Man. Allahumma inna tawassalu ilaika bismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati Abdul Qadir Jailani anta ja'ala hadal madrasah al-furqan tilmidan katsira muti'an li amrillahi wa rasuli rabbana atina fid
dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallama. Al-Fatihah. Sekian kurang lebih nanya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.